बाल की छे मत এই দুটো এটা নাম্বার ছড়া দিছ ভিডিও পাঠাতে হয় জামে ফাঁসে হ্যাঁ গাড়ি কেন হচ্ছে এটাই হলো তো আমার আগে আছে না এই সময় লাগাই দিন তো কে কসল টানছ তো আমার দোকানে টানছ व्यू का बात नहीं है अंकल। जो हम लोग ऑनलाइन का करिए ना ग्रुप में फोटो नहीं देंगे तो क्या हुआ रास्ते में कहाँ गए तुम लोग? वो तो ठीक है ऑनलाइन वाले का तो ठीक है लेकिन बाकी लोग का मीडिया तो कोई है नहीं यहाँ पर এই দেখো এই গাড়িটা উঠছে না ওই যে আমার গাড়ি ওই যে পিছনে ওই দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে ওই গাছের ওপাশে আছে বকলাইনের ওপাশে बाल की छे मत এই দুটো এটা নাম্বার ছড়া দিছ কেমন